What's your name? My name is Rehan. What class and major are you from? I'm from class 11 Electrical Engineering 1. Have you ever faced challenge balancing your schoolwork and extracurricular commitment? How did you overcome them? Eh, Pernah kayak kesulitan buat ngejar nilai tugas tuh pasti sering juga karena kan emang kalau ikut ekstrakurikuler atau organisasi sering keluar dari kelas atau mungkin hampir nggak masuk kelas. Nah, jadi rahasia umum biar bisa kekejar tugas-tugas di kelas itu yang pertama kalau ada waktu luang atau waktu senggang usahain buat ngerjain tugas itu yang sebelumnya mungkin ketinggalan, mungkin bisa minta ke teman-teman kelasnya yang udah mengerjakan, karena kalau kita lagi belajar itu dipanggil yang pasti kita nggak bakal sempat buat ngerjain tugas. Nah terus yang kedua, eh, kerjain tugas yang sebelum-sebelumnya itu numpuk, soalnya kalau dibiarinin juga timbul yang namanya tugas numpuk, terus juga jadinya nggak konsen buat belajar terus sama kerja di organisasi itu atau ekstrakurikuler itu. Eh, Hi Raihan, how do you manage your time between academics and extracurricular activities? Oke, untuk jawab pertanyaan itu mungkin jadi rahasia umum juga gimana tips caranya biar ngatur waktu di ekstrakurikuler atau organisasi. Nah namanya ekstrakurikuler atau organisasi itu tuh nggak mandang, dia bisa aja dipanggil kapanpun untuk keluar kelas atau dispen. Nah jadi gimana cara ngaturnya itu yang pertama dilihat dulu selagi di pelajaran akademik di kelas itu lebih penting ataupun sedang praktek atau mungkin ya lebih penting dari yang di luar, kita bisa utamain dulu yang di kelas, karena kita di organisasi atau ekstrakurikuler itu ada yang punya namanya anggota, mungkin wakil, itu mungkin bisa buat nge-backup kita agar kita bisa menyusul untuk kegiatan di luar itu. Terus juga yang kedua, ada yang namanya izin itu juga penting banget buat dispen untuk mengetahui kalau kita tuh resmi izin keluar dari kelas, jadi nggak asal cabut-cabut aja, karena itu juga dapat timbul masalah yang mungkin pihak dari mapel itu tuh kayak nggak suka. Itu juga timbul masalah yang umum biasa di organisasi atau ekstrakurikuler. Hello everyone, this is Mr. Panji. Next interview with the theme of school extracurriculars. Yeah. Hello, this is Andy. Hi. My name is Some person. Question. What aspect do you have in managing extracurricular activities at school? Oh, so you mean how to manage the extracurricular in the school? Yeah. First one, so we have to schedule. You make a schedule, yeah. To make a schedule, and then we ask one by one. For example, basketball, they want to what the day, then another school want to what the day. So we agree with the schedule, and then they have to do based on the schedule. Yeah. So they cannot break the rules. Mean if they have schedule on Monday, so they cannot play on Tuesday. So Monday is Monday. Yeah. So they cannot break the schedule. Yeah. The next question. Yeah. How do you encourage students to actively participate in extracurricular activities? Yes, to encourage the students, for example, the first one, of course, we have to ask this person, yeah. So, we will send the program, yeah, about the extracurricular. For example, basketball have the program about competition, ya kan, and then swimming also, all the extracurricular. So they have to send the program and then tell what their program to them. So they interested, and then they can join the extracurricular. Thank you, Mr. Panji. Yes, thank you so much. And See you. bye bye. Bye bye. In conclusion,
conclusion, we can summarize that interviews are an important method of obtaining valid and in-depth information. The success of an interview depends heavily on truth, preparation, good communication skill, and the professional attitude of both the interview and the interview. We hope that our profession today has provided a clearer and more useful understanding of interview, both for academic and professional purpose. We would like to thank everyone for their attention and participation. Bye. Thank you, Winky. Thank you.